വെൽക്കം യൂവേഴ്സ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മലയാളത്തിലെ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേദാത്രി മഹർഷി നൽകിയ സ്കൈ യോഗാവിൻ ദുരിയതവം എങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ ധ്യാനം ചെയ്താൽ ഓർമ്മശക്തി കൂടും, ആയുൾ ആരോഗ്യം, മന அமைதி കിട്ടും. தியானம் என்னது பண்டு ரிஷிமார்கள் செய்தது போல குகைக்குள்ளேயோ காட்டிலேயோ போய் தபசு ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല. ഇപ്പം ധ്യാനം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്കൈ യോഗാവിൻ ദുരിയതവം കാണാം. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് സ്ഥലത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റോ ഷീറ്റോ ഇട്ടിട്ട് പദ്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൈൻഡും ബോഡിയും റിലാക്സ് ആയ ശേഷം കൈ രണ്ടും ചിൻമുദ്ര വെച്ച് നട്ടെല്ല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കണ്ണുകൾ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസിലേക്ക് നോക്ക്, പതുക്കെ അടയ്ക്കുക. പിന്നോട് ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക. ഈ ദവത്തിൽ ആദ്യം ദൈവസ്തുതിയാണ് തുടക്കം. ഈ ദവത്തിലുള്ളു ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ആഗ്ന, അതായത് നെറ്റിയിലെ 2 പുരുവങ്ങൾക്കും നടുവിലായി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതാണ് ആഗ്ന പോയിന്റ്. ഈ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഏകാഗ്രതമായി ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മശക്തി കൂടും. അതിനുശേഷം ആഗ്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നേരെ തലയുടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം. ഇത് ദുരിയം പോയിന്റ്. ഈ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്ന് 5 നിമിഷ നേരം ശ്രദ്ധ വയ്ക്കണം. ഇതാണ് സഹസ്രാര അല്ലത് ദുരിയം പോയിന്റ്. ഇതാണ് ദുരിയതവം. ഈ രീതിയിലാണ് സ്കൈ യോഗ ദുരിയതവം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ദുരിയതവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவடி போற்றி, குருவே துணை. தெய்வ ஸ்துதி.
வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவடி போற்றி, குருவே துணை. நாம் இருக்கின்ற இடம் முழுவன் நல்ல தெய்வீக சக்தி நிறைஞ்சிருக்கின்றோம். நாம் இருக்கின்ற இந்த இடம் முழுவன் நல்லதொரு தெய்வீக சக்தி நிறைஞ்சிருக்கின்றோம். நாம் இருக்கின்ற இந்த இடம் முழுவன் நல்லதொரு தெய்வீக சக்தி நிறைஞ்சிருக்கின்றோம். தெய்வீக சக்தி நம்முடைய சரீரத்திலும் ஜீவிதத்திலும் அலையலையாக வந்து நிறையுன்னது நாம் அறியணும். தெய்வீக சக்தி நம்முடைய சரீரத்திலும் ஜீவிதத்திலும் அலையலையாய் வந்து நிறையுன்னது நாம் அறியணும். தெய்வீக சக்தி நம்முடைய சரீரத்திலும் ஜீவிதத்திலும் அலையலையாக வந்து நிறையுன்னது நாம் அறியணும். தெய்வீக சக்தி நம்மளை இரவும் பகலும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா பிரவர்த்திகளிலும் உற்ற துணையேக்கியும் பூர்ண சம்ரட்சணமேக்கியும் சன்மார்க்க தர்ஷியவும் லபிக்கட்டே. அம்மைக்கு பிரணாமம். அச்சனுக்கு பிரணாமம். குருநாதன் வேதாத்ரி மகர்ஷி அவருக்கு பிரணாமம். தவம், துரியம், தொடக்கம் ஆக்னா. ஆக்னா சக்கரத்தில் மனசு கேந்திரிச்சு கொண்டு தியானம் ஆரம்பிக்குகா. 2 புருவ மத்தியிலே ஸ்ரத்தா வரட்டே. இதானு ஆக்னா பாயிண்ட். துரியம் தியானார்ஜித ஊர்ஜியத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்தில் நின்று துரியத்திலேக்கு உயர்த்துகா. தலையின் உச்சியில் ஸ்ரத்தா வரட்டே. அதானு துரியம் பாயிண்ட். துரியத்தில் மனசு கேந்திரிச்சு கொண்டு தியானம் செய்யுகா. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். தியானம் உபசம்ஹரிக்காம். துரியத்தில் நின்னும் தியானார்ஜித ஊர்ஜியத்தை சரீரம் முழுவன் வியாபிக்குகா. சரீரத்திலே ஒரு போஷணங்களும் தியானார்ஜித ஊர்ஜியத்தால் நிறைஞ்சி நிற்கட்டே. சங்கல்பம் தெய்வீக மகாசக்தியுடைய காருண்யத்தால் நல்ல ஆரோக்கியம், தீர்க்க ஆயுசு, சம்மல் சமர்த்தி, சங்கீர்த்தி, ஆத்மஞானம் என்னவையால் அபிவிருத்தி அடையட்டே. தெய்வீக மகாசக்தியுடைய காருண்யத்தால் நமக்கெல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியம், தீர்க்க ஆயுசு, சம்மல் சமர்த்தி, சங்கீர்த்தி, ஆத்மஞானம் என்னவையால் அபிவிருத்தி அடையட்டே. தெய்வீக மகாசக்தியுடைய காருண்யத்தால் நமக்கெல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியம், தீர்க்க ஆயுசு, சம்மல் சமர்த்தி, சங்கீர்த்தி,
ஆத்மஞானம் എന്നിവയാൽ അഭിവൃദ്ധി അടയട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കുക. ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗ്രഹിക്കുക. മക്കളെ ഓരോരുത്തരായി അനുഗ്രഹിക്കുക. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ഉറ്റ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കട്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ വൈദ്യങ്ങളെയും മണക്കണ്ണാടിയിൽ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വാഴ്ക വളമുടൻ എന ഉള്ളു തുറന്ന് അനുകരിക്കുക. സഹപ്രവർത്തകരെ, മേൽ ജീവനക്കാർ, കീഴ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർകളെ എല്ലാവരെയും അനുകരിക്കുക. ശത്രുക്കളോ ശത്രുതാ മനോഭാവം പുണർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർകളെയും കരുണയോടു കൂടി വാഴ്ക വളമുടൻ എന അനുഗ്രഹിക്കുക. வேதாத்ரி மகரிஷி நல்கிய வேதாத்ரியம் வாழ்க வளமுடன். யோகா சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளமுடன். ஆழியாறு அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க வளமுடன். கேரளத்தில் உள்ள எல்லா ஸ்கை ட்ரஸ்ட்டுகளும் வாழ்க வளமுடன். நம்முடைய ஸ்கை யோகா சென்டர் வாழ்க வளமுடன். த்வீத தர்ம போதனங்கள். யான் என்ற ஜீவிதத்தில் ஆരെയും ശരീരമാകവോ മാനസികമായോ വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല. വേദനിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ശരീരമാകവോ മാനസികമായോ വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല. വേദനിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். லோக சமாதானத்துக்குண்டான பிரார்த்தனா. லோகத்தில் உள்ள உத்தரவாதப்பட்டுள்ள നേതാക്കൾ എല്ലാം ജീവന്റെ ഔപോഷും ഉള്ളുണർവായി അർജിക്കട്ടെ. അഖില ലോക രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഏകലോക കൂട്ടായ്മ ശക്തി പ്രവിക്കട്ടെ. ലോകത്തിൽ യുദ്ധം, പഹ, ഭയം ഇവയില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് ക്ഷേമത്തോடு ജീവിക്കട്ടെ. ലോകം എന്നും മനുഷ്യകുലം சமாதானம் என அட்சய நீதி பிரபுச்சு நேட்டே. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். மழை வாழ்த்து. அருவி, குளம், கிணறு, ஆறு എന്നിവ നിറഞ്ഞു വഴിയ മഴ ആവിശാസരണം പെയ്ത് ജനങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി ജീവിക്കട്ടെ. അരുവി, കുളം, കിണറ്, ആറ് എന്നിവ നിറഞ്ഞു വഴിയ മഴ ആവിശാസരണം പെയ്ത് ജനങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി ജീവിക്കട്ടെ. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நம்முடைய மனசில் சமாதானம் நிறையட்டே. நம்மை சுற்றிலும் சமாதானம் நிறையட்டே. ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമാധാനം നിറയട്ടെ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.